उत्तर 24 परगना के बादोड़िया थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक दामाद ने बड़े भाई के हत्यारों के साथ मिलकर अपने ही ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी है। मृतक की पहचान काजी मुजफ्फर अहमद 49 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक की बेटी की शादी स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के निवासी शमीम काजी से हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े और पारिवारिक कलह होते रहते थे। कई बार समझौते की कोशिशों के नाकाम होने के बाद मुजफ्फर अहमद अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आए थे। इसी बात को लेकर ससुर और दामाद के बीच रंजिश और बढ़ गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार रात मुजफ्फर अहमद अपनी बाइक से तेतुलिया ब्रिज के पास स्थित ईंट भट्टे वाले रास्ते से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें जबरन बाइक से उतारकर एक 4 पहिया गाड़ी में डालने की कोशिश की। मौके पर मौजूद रात प्रहरियों ने जब यह देखा तो तुरंत शोर मचाया और स्थानीय लोगों को खबर दी। लोगों का आता देख हमलावर भागने की कोशिश करने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुजफ्फर अहमद की गला दबाकर हत्या की गई है और मामले को दूसरा मोड़ देने के लिए उनका मुंह में जबरन जहर डाल दिया गया। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता के कारण आरोपियों की साजिश पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। घटना की सूचना मिलते ही बादुड़िया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुजफ्फर अहमद को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की बाइक और हत्यारों द्वारा इस्तेमाल की गई एक कार बरामद की गई है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने दामाद शमीम गाजी समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि दामाद ने 2 सुपारी किलर्स को काम पर रखा था और हत्या के वक्त वह खुद भी मौके पर मौजूद था। पुलिस घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। इलाके में इस घटना के बाद से भारी तनाव और शोक का माहौल है। আর কিছু বলিনি, ওই কথা হলো আমার আব্বু, আর দেখলাম আমার আব্বু হেলমেট পরে চলে গেল। আর আসলো না আমার আব্বা। কে মারলো আপনার বাবাকে? কে মারলো? আমি জানি না আমার বাবার কে মেরেছে, আমি জানি না, আমি জানতে চাই না। আমার বাপটা আমার কাছে এনে দেন, আমার আব্বু ছাড়া আমার কেউ নেই। আল্লাহ বলছি আপনার স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল কেন? ধরে নিয়ে গিয়েছে, ওর ওপর সন্দেহ করতেছে, কিন্তু আমি ওর ওপর সন্দেহ করতেছে যে ও নাকি মেরেছে, আমার মনে হয় না। বলছি আপনার স্বামীর সাথে আপনার কোনো অশান্তি ছিল? হ্যাঁ, আমার সাথে অশান্তি ছিল, আমার সাথে অশান্তি ছিল, আবার মিটিং ছিল, আবার অশান্তি ছিল। বলছি আপনার বাবার সাথে অশান্তি হচ্ছিল আপনার? এবার আগে ছিল আমার আব্বুর সাথে, কিন্তু এইবার আমার সাথে অশান্তি হয়েছিল, আমার আব্বুর সাথে না। আপনার বাবাকে কখনো হুমকি টুমকি দিতেন? হ্যাঁ, আগে হুমকি একবার দিয়েছে, একবার হুমকি দিয়েছে। আপনার বাবার নাম কি? কাজী মুজাফফর। আর আপনার নাম কি? আরিফা খাতুন। আর আপনার স্বামীর নাম? শামীম কাজী। হ্যাঁ হ্যাঁ, শামীম কাজী। কোথায় বিয়ে হয়েছে আপনার? বড় বাড়িটা। এখানে ওই আমি তো নামাজ পড়ছি, মগরিবের নামাজ পড়ার সময় আমার এইখানে নাইট একটা থাকে, আমার ভাই এই আপনার এই ঘেরি চৌকি দেয়। সে সঙ্গে সঙ্গে আমার বললো যে ভাই শিগগিরই এসো, একটা লোককে জোর করে ইকো গাড়িতে নিয়ে চলে যাচ্ছে, হয়তো মার্ডার করবে। তা বলছে 2বারও পড়ে গেছে, তাও ও শুনছে না, তাও নিয়ে চলো। তখন আমি তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ি, আমি আমার ছেলে আর একজন বাড়িতে ছিল, আর রাস্তা দাঁড়িয়ে আমি ফোর্স খবর দিলাম। ফোর্স আসার পরে আমি ওই যেখানে মার্ডার হয়েছে ফেন্সি পাটায় ওখানে গেলাম, গিয়ে দেখি তখন ওই রাউন্ডের ভিতরে ধুকধুক করছে, গালে এই দেওয়া রাউন্ডটা, কিন্তু তখন মারা গেছে। সারারা তুলে নিয়ে আসলো, তখন মারা গেছে। কিভাবে মারা হলো বলে মনে করছেন? ওর গলা টিপে, সব দাগ আছে, গলা টিপে মেরে ওর গালে রাউন্ডটা। মানে কোন দিক থেকে আসছিল এরা? ওরা আমার এই পথ দিয়ে আসে, মেন রাস্তা দিয়ে ফেন্সি পাড়ায় যাচ্ছে। মানে যাকে মারা হয়েছে তিনি কি কি গাড়িতে ছিলেন? তার গেলাম আর গাড়ি ছিল ডলবি 22K 48 CR। আর যারা মারলো তারা কোন গাড়িতে? बसीरहाट से ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।